এই মুহূর্তে যে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখবো, নতুন করে নিট পরীক্ষার দাবি খারিজ। ফের নিট পরীক্ষার দাবি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে। গোটা পরীক্ষার পবিত্রতা নষ্ট হয়নি, বিক্ষিপ্ত প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে কিন্তু এমনটা বলা হয়েছে। আরো কি বলেছে সুপ্রিম কোর্ট, কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি পল্লব চট্টোপাধ্যায়। পল্লবদা, ঠিক কি বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে? দেখো, এইভাবে তুমি শুরুতেই যেটা জানিয়েছো যে এই পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে দুর্নীতির প্রমাণ মেলেনি, এই ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পরেই কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আজকে এই সিদ্ধান্তটা জানালো। তবে একই সঙ্গে কোর্ট এদিন আরো বেশ কিছু কথা বলেছে যে যদি এই পরীক্ষা এখন বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে চিকিৎসা পাঠ্যক্রমের যে সময়সূচি আছে সেটা কিন্তু ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়ত, প্রান্তিক শ্রেণীর যেসব শিক্ষার্থী যারা পরীক্ষা দিয়েছিল, নতুন করে যদি পরীক্ষা নিতে হয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূল হবে না। এইরকম বেশ কিছু কারণ কিন্তু পরপর দেখিয়েছে। তবে এই মামলা এখনো চলবে। মনে রাখতে হবে টোটাল প্রায় 56টা মামলা আছে এই বিষয়টি নিয়ে, এবং এই দুর্নীতির অভিযোগ যে ব্যাপক নয় সেটা প্রমাণটা করার জন্য এনটিএ এবং আইআইটি মাদ্রাসের যে রিপোর্ট সেটাকেও কিন্তু আজকে আদালত যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই কিন্তু এই নির্দেশটা দিয়েছে। যেটা সুপ্রিম কোর্ট বলছে যে গোটা যে পরীক্ষা পবিত্রতা নষ্ট হয়নি, কারণ বিক্ষিপ্ত প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। তাহলে নতুন করে পরীক্ষা হলে 3 লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ সংশয়ে পড়ে যাবে। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু এই নিট নিয়ে যে বারবার দাবি উঠছিল সেটা কিন্তু যে আবার পরীক্ষা নেওয়ার যে পল্লবদা সঙ্গে থাকো এই মুহূর্তে। Of that response, the Honorable Supreme Court has said, directed the NTA to prepare a fresh result as per the correct answer. আমি আবারও যাব পল্লবদার কাছে। পল্লবদা, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে এই যে গোটা প্রক্রিয়া সেটা পবিত্রতা কিন্তু নষ্ট হয়নি, বিক্ষিপ্ত প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। হ্যাঁ, ঠিকই। ধন্যবাদ পল্লবদা। কথা বললাম আমাদের প্রতিনিধি পল্লব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যে খবরের দিকে নজর রেখেছি, নতুন করে নিট পরীক্ষার দাবি খারিজ। সুপ্রিম কোর্টে নিট পরীক্ষার দাবি খারিজ। সর্বোচ্চ আদালত এমনটাই জানিয়েছে। নতুন করে পরীক্ষা হলে 3 লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ সংশয়ে পড়বে। বিক্ষিপ্ত প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। पे ब्रीच नहीं हुआ है, मगर आज जो हमारे सामने बातें आई, सुप्रीम के सामने जो स्टेटमेंट्स आए, तो 2 किस्म के स्टेटमेंट्स आए। पहला स्टेटमेंट वही एक्यूजेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए जिसमें एक दिन पहले जो है ब्रीच होने के बारे में बताया गया। हम समझते हैं कि एनटीए अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए, अपने डिस्क्रिपेंसीज को, गलतियों को छुपाने के लिए स्टेटमेंट्स को बदलवाया है। जो तमाम स्टेटमेंट्स, पहले स्टेटमेंट्स आप तमाम एक्यूज्ड के अगर देखेंगे तो वो बताते हैं कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जो है ब्रीच हुआ है, मगर उसके बाद जो बाद के जो सेकंड स्टेटमेंट्स है उसमें यह बताया गया है कि ब्रीच जो है एग्जाम के सुबह के 9 बजे या 8:30 बजे हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एनटीए छुपाना चाह रहा है। उसके अलावा सीबीआई के डायरेक्टर ने, असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी बाद में उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ कोर्ट में कि बताया कि कल रात में जो है स्टूडेंट्स को तैयारी किया गया, फिर उन्होंने करेक्ट किया कि दिन में जो है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया गया। उसके अलावा काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि लीक में मददगार है, जैसे कि करीब 15 से 20 लोग इन्वॉल्व थे इसमें लीक में। वो तमाम लोगों के पास पेपर पहुंचा है, पेपर सॉल्व किए हैं, पेपर याद दिलाए हैं।
तो इन लोगों के जरिए से भी पैसा कमाने के लिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, जिसकी किसी किस्म की इंक्वायरी हुई नहीं है, सिर्फ एक्यूज की इंक्वायरी हुई है। और जो बच्चे सीखे हैं, सीख कर 12:30 बजे उनको छोड़ दिया गया था सिखा के। ये एनटीए ने माना है कि 12:30 बजे तक उनको सिखाया गया, रटाया गया, फिर उनको छोड़ा गया। वो जो आंसर्स वो लोग सीखे हैं किसी और को नहीं बताए हैं, इसकी भी क्या गारंटी है। तो काफ़ी सारे डिसअपॉइंटमेंट है, फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट को एहतराम करते हैं और उनका जो जजमेंट है उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करते हैं।